ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ଉଠ ଉଠ କରି କରିବ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବୁ ଏ ମୂର୍ଖ ଜଟିଆ। କିପରି ଦେଖିବି କିପରି ବଞ୍ଚିବୁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ କବଳରୁ। କାରଣ ଆରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ମରିଛି ଇନ୍ଦ୍ର ଖାର ଖାର ବିଳମ୍ବର ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ। ଏହି କ୍ଷଣେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ସେ ଜଟିଆ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ये होची उपयुक्त समय। श्रीराम लक्ष्मण दुहे आसंती पाड़ी मोहरी क्षेत्र को विलंबर नहीं प्रयोजन। उठ उठ करी पाए इंद्रजित हरिब नूतन उपाय। जाओ जाओ सर्पसर विलंबन करी शीघ्र क्र जाई बंधन। अरे पेशिबी दिव्यास्त्र स्वर करी लक्ष्य नासिबी श्रीराम लक्ष्मण। अरे पेशिबी दिव्यास्त्र स्वर करी लक्ष्य नासिबी श्रीराम लक्ष्मण। जाओ सर्वस्वर विलंबन कर शीघ्र कर जाई बंधन। दिया विषाक्त चोट दिया विषाक्त चोट। अरे शत्रु को करो हरे जाओ सर्वस्वर विलंबन करी शीघ्र क्र जाई बंधन। देखिबे मूर्ख जटिया किपरि बंचिबो इंद्रजित कबळरो। मर रे श्रीराम लक्ष्मण। देखिबी कि करिब रक्षा इंद्रजित कबळ। अरे मो मनीष नुहरे दशानन पुत्र वीर पुत्र इंद्रजयी इंद्रजित। जय मां जगदम्बा जगदम्बा जगदम्बा। दुख हरिब दुख हरि किए तुम दुख हरिब दुख हरि। किए तुम दुख हरिब दुख हरि।
দুঃখ হারিব হে দুঃখ হারি ইন্দ্রজিত এলা কাল বেশি রাগ ফাঁস সর বেশি রাগ ফাঁস সর ইন্দ্রজিত হেলা কাল বেশি রাগ ফাঁস সর জগতর নাথ তুমে জগতর নাথ তুমে হইব দুঃখ হারি কিয়ে তুম দুঃখ হারিব দুঃখ হারি ପରିହାର କରନ୍ତୁ ଭାଇ ମତେ ମଧ୍ୟ ବିଷ ଜଣା ହେଉଅଛି ଭାଇ ହଁ ମତେ ମଧ୍ୟ ବିଷ ଜଣା ହେଉଅଛି ଭାଇ জগতার নাথ তুমে জগতার নাথ তুমে অনাথ কি হইল হে দুঃখ হারি ইয়ে তুম দুঃখ হারিব হে দুঃখ হারি ଦେଖୁଛ ତ ଲଙ୍କପତି ସୁଗ୍ରୀବର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଡ଼ିକି ଦଶା ଲଙ୍କପତି ସୁଗ୍ରୀବର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ମୋର ଲଙ୍କପତି ସୁଗ୍ରୀବର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ମୋର କରିବା
ভারতী ভারতী যারে মারতি মারতি চাঞ্চা আউনা চেষ্টা